Apa kabar? Wow. Pinter. Pada semangat banget nih ya kayak. Iya. Wow, kita sapa juga nih Kak adik-adiknya di rumah ya. Shalom adik-adiknya di rumah, apa kabar nih? Pastinya luar biasa. Yes, ditunggu loh untuk bisa ibadah bareng-bareng onsite sama teman-teman Charis Kids lainnya ya. Bener banget. Nah, kalau misalnya onsite sama online tuh beda ya Kak ya? Beda. Bedanya apa tuh Kak? Karena kalau onsite kita bisa kerjain activity bareng. Betul, bisa nyanyi-nyanyi bareng, Nyanyi bareng. dengerin firman bareng. Bener. Jadi bisa nambah temen ya Kak pastinya ya. Iya. Dan yang paling membedakan antara onsite dan online nih Kak, tahu nggak apa tuh? Kalau pulang dapat sesuatu. Betul. Ada yang tahu nggak gimana cara dapetin sesuatunya itu tuh kalau ibadah onsite? Betul, Label nama. pinter. Ada yang udah langsung tunjuk-tunjuk Kak. Iya. Betul. Jadi dipastikan label namanya jangan sampai copot dan yang paling penting jangan sampai ketukar. Bener. Karena kalau ketukar alas kaki kalian juga akan ketukar tuh. Repot ya ambil di depan ya. Karena di stiker label nama kalian itu sudah ada juga nomor. Coba dicek ada nomornya nggak di situ? Ada nomor di label namanya. Ada ya. Nah, nomor itu adalah nomor penitipan alas kaki kalian di depan tadi. Jadi kalau misalnya copot atau hilang apa ketukar nanti repot. Bener. Nah, coba nih kakak mau tanya, sepanjang ibadah duduknya di mana? Di dalam kotak. Siapa yang belum duduk di dalam kotak? Ayo coba cek. Udah dalam kotak semuanya? Oke, nah kalau udah di dalam kotak duduknya menghadap kemana ya? Ke depan. Pintar, ke depan. Jadi dijaga baik-baik sepanjang ibadah duduknya harus di dalam kotak ya dan menghadap ke depan. Bener, Nah. jadi bisa fokus ya Kak. Betul, dan juga semua permainan, semua gadget disimpan dulu ya di dalam tasnya ya. Jadi biar gak ketinggalan atau hilang ya Kak. Bener. Betul. Nah, coba nih. Give me one silent clap. Oke. Nah, ada yang tahu nggak hari ini tuh minggu keberapa nih? Satu Minggu pertama. Betul. Kalau minggu pertama biasa akan dapat apa tuh Kak? Buku Buku, baru. betul. Jadi Udah pada dapat buku? belum. Belum. Nanti akan kita bagikan ya. Sesudah ibadah nanti akan baris akan kita bagiin. Oke, bisa semuanya? Nanti dengerin ya kalau namanya dipanggil. Betul. Oke. Nah, sekarang nih udah nggak berasa udah bulan Juni ya Kak ya. Iya. Tapi dengar-dengar bulan Juni tuh Charis Kids ada sesuatu yang spesial nih Kak. Ada yang tahu bulan ini kita mau ngapain? Ada apa? Camp. Betul. Nah, kita ada sesuatu nih Kak, ada suatu pengumuman nih tentang Oh, ada camp. pengumuman. Ada sesuatu yang menarik. Boleh Kak dibantu? I call, you answer, and you came to my rescue, and I wanna be where you are. In my life, be lifted high in our world. Be lifted high in our world. Be lifted high. Nah, jadi Charis Kids akan mengadakan camp tahun 2024 yang bertemakan Apa temanya? Fearless.
Betul. Nah, campnya ini akan diadakan di 2 tanggal ya Kak. Di 2 tanggal. Tanggal 28 Juni dan tanggal 29 Juni. Iya. Dan campnya ini tidak menginap ya Kak, jadi Nggak nginap. 1 harian full. Nah, untuk tanggal 28 itu bisa dihadiri oleh yang berusia 8 sampai 9 tahun. Dan tanggal 29-nya itu untuk adik-adik yang berusia 10 hingga 12 tahun. Benar. Udah pada daftar semuanya? Yang umur 8 sampai 12 udah daftar campnya? Sudah daftar? Sudah. Sudah. Oke. Nah, dipastikan kalau misalnya sudah daftar nanti akan ada ininya akan ada prosedur selanjutnya ya Kak ya untuk bisa menghadiri tanggal 28 dan 29-nya nanti. Iya. Dan pastinya camp ini free alias gratis. Iya, campnya free. Oke. Nah, kita udah pengumuman soal camp. Kita mulai aja kali ya Kak ibadahnya ya. Boleh, yuk kita mulai yuk. Tapi sebelum mulai ibadah, kita biasa ngapain nih? Ada yang tahu nggak biasa kita ngapain? Jingle Carries Kids belum ya? Belum dong. Kita games dulu ya. Oke. Siapa yang mau main games? Oke, yuk sekarang sama-sama kita bangkit berdiri. Oke, berdirinya tetap di dalam kotak, tetap menghadap ke depan ya. Oke, nah, give me one silent clap. Oke, berdirinya kemana? Ngadap ke depan. Oke, pintar. Nah, ada permainan apa nih Kak hari ini nih Apa Kak? tuh Kak? Nah, kali ini kita ada permainan yang dulu kita pernah mainin nih Kak. Mhm. The floor is titik, titik, titik. Ada yang ingat permainannya? Ingat ya? Oke, beberapa ada yang ingat, beberapa ada yang masih lupa-lupa nih. Oke, coba sekarang kakak mau jelasin gamenya. Sebelum kakak jelasin, give me one clap. Give me two claps. Give me three claps. Give me one awesome clap. Oke, nah sekarang yang mau main siapa? Oke, yang mau main sekarang dengerin baik-baik instruksinya. Oke, nah kalau misalnya dibilang the floor is slime, itu kayak gimana berarti? Nah, lengket ya, berarti agak susah. Oke? Kalau misalnya dibilang the floor is drum. Yes. Kalau misalnya dibilang the floor is trampoline. Oke. Kalau dibilang the floor is spinning wheel. Ya. Ingat gak ada apa aja tadi? Yang pertama, the floor is slime. Berarti lengket. Yang kedua, the floor is drum. Diinjak. Yang ketiga, the floor is trampoline. Berarti loncat. Yang terakhir, the floor is spinning wheel. Berarti berputar. Oke, bisa semuanya? Bisa ya? Oke, coba Kak Pinkan. Kita mulai praktis Kak. Oke. Yang pertama. The floor is drum. The floor is slime.
The floor is drum. The floor is spinning wheel. Udah. Pusing ya? Udah pada bisa nih Kak kayaknya nih. Kalau gitu kita cepetin boleh Kak? Boleh. Siap nih ya nih kalau dicepetin. Wah yang siap dikit doang nih. Siap gak nih kalau dicepetin? Oke, konsentrasi. First of all, the floor became slime. And then it turns into a drum, into a bigger drum, that became trampoline, and then became slime again. Slime, they became drum, they became spinning wheel, and finally it turns into a trampoline. Yay! Bisa? Oke, cepetin lagi nggak nih Kak? Boleh. Oke, siap ya. Konsentrasi. In the beginning, the floor was slime, but turns into spinning wheel, but turns into a slime. Slime that becomes a drum, bigger drum, that turns into a trampoline, that the trampoline becomes slime, became spinning wheel, became drum, became bigger drum, and trampoline, and finally it became a slime. Coba Kak, terakhir Kak Pingkan. Terakhir ya Kak. Oke, siap semuanya? Siap ya, konsentrasi. First off, the floor was spinning wheel. Then became a slime. Then became a drum. Then became slime. Slime that turns to trampoline. Then became drum. And then a trampoline. And then a drum. They changed to spinning wheel. They became slime. And then it turns a drum into a drum, into a bigger drum, into a bigger drum. They became trampoline and became drums again, and became drum again, became a bigger drum, and finally it became a trampoline. Yeay! Oke. Saking semangatnya sampai maju ya. Iya Kak, seru Kak. Iya. Baik, oke sekarang coba nih kakak cek. Carry skits. Sekali lagi boleh carry skits. Oke, udah semangat nih Kak buat mulai ibadahnya nih kayaknya nih Sudah Kak. siap ibadah bareng-bareng? Udah? Halo? Hai. Sudah Wah. siap? Sudah. Oke, coba. Kalau kayak gitu coba give me one clap. Give me two claps. Give me three claps. Give me one awesome clap. Oke, yuk sekarang sebelum mulai ibadah kita nyanyi jingle Carry Skits dulu. Siap semuanya? Oke, yang semangat cuman sisi sini nih, sisi belakang nggak ada semangatnya nih. Sudah siap semuanya? Oke, nyanyinya harus semangat, gerakin gerakannya juga semangat ya. Let's go dengan lagunya. Under his
semuanya kayaknya. Shalom Charis Kids. Wah, siapa di sini yang bersemangat buat muji nama Tuhan? Boleh angkat tangannya? Wah, seru kali ya Kak kalau kita coba tes dulu kali ya. Masih semangat gak? Apa tadi udah semangat turun pas abis main game? Kita coba ya. Ayo sekarang kita jongkok dulu semuanya. Kita jongkok dulu. Jongkok semuanya, jongkok. Jongkok semuanya. Ayo, yang belum jongkok kelihatan. Oke, kamera hitung sampai 3, kita teriakin haleluya. Siap? Tunggu sampai 3 dulu. 1, 2, 2,5, 3, haleluya. Yuk sama-sama kita puji nama Tuhan, kita tepuk tangan sama-sama. Sama-sama ya. You know that I love you.
Masih. Ayo sekarang kita tepuk tangan di atas kepala. Kita mau nyanyi sama-sama ya. Give me one clap. Give me two claps. Give me three claps. Give me one silent clap. Oke, coba sekarang dicek kakinya. Masih di dalam kotak apa udah di luar kotak ya? Sudah? Coba kalau lagi ibadah ngadepnya kemana ya? Ke depan apa ke belakang?
Depan. Coba lihat kanan kirinya, ngadepnya udah ke depan belum? Kalau belum ke depan berarti dicolek dikit, ayo kita ngadepnya ke depan. Oke, give me one silent clap. Give me one silent clap. Udah gak ada yang bercanda lagi. Udah gak ada yang gangguin temennya lagi. Kita mau menyembah Tuhan kita. Semuanya lipat tangan. Tutup matanya. Ngadepnya ke depan. Udah gak ada yang bercanda lagi ya. Ikutin kami berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas hari ini, atas hari ini, hari yang baru hari yang baru yang Tuhan yang Tuhan telah sediakan telah sediakan bagi kami. bagi kami. Terima kasih Bapak Terima kasih Bapak atas semua atas semua berkat, berkat, kebaikan, kebaikan, dan kasih karuniamu. dan kasih karuniamu. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau kami mau mendengarkan mendengarkan isi hatimu isi hatimu lewat cerita lewat cerita yang ada yang ada di Alkitab. di Alkitab. Engkau berikan Engkau berikan hikmat hikmat buat setiap kami buat setiap kami supaya kami supaya kami boleh mengerti boleh mengerti isi hatimu isi hatimu buat kami. buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam Hanya di dalam nama nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Amin. Baik, kita angkat tangan kita sama-sama. Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
mau terima perjamuan kudus, untuk teman-teman yang ada di rumah boleh siapin elemen perjamuan kudusnya. Bisa dengan roti atau crackers, juga jus atau sirup anggur. Untuk teman-teman di sini siapa yang sudah dapat perjamuannya coba diangkat dulu. Yuk sama-sama berdiri yuk, kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah kasih tubuhnya sama darahnya. Yuk, siapa yang udah siap berdoa coba give me one silent clap. Coba aku mau nanya, yang kita mau doain ini apa sih? Tubuh sama darahnya siapa? Tuhan Tuhan Yesus. Kita kalau berdoa masih boleh bercanda gak? Gak boleh, masih boleh ngobrol gak? Gak boleh, harus dengan sungguh-sungguh. Coba yuk sama-sama angkat rotinya. Aku tungguin sampai semuanya angkat rotinya di atas kepala. Yuk sama-sama angkat di atas kepala kita. Tutup mata. Gak ada yang ganggu kanan kirinya lagi, gak ada yang bercanda. Kita mau berdoa. Yuk sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib untuk menggantikan diriku. Aku percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah disembuhkan. Aku percaya hari ini aku punya tubuh yang sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan. Coba yang udah selesai siapa? Udah, sama-sama angkat anggurnya yuk. Kita sama-sama mau berdoa lagi. Gak usah dibuka dulu gak apa-apa. Kita angkat dulu anggurnya. Coba semuanya tenang dulu. Shhh. Angkat anggurnya di atas kepala kita. Tutup mata. Sama-sama ikutin aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah untuk menebus semua dosa dan kesalahanku. Aku percaya hari ini aku sudah dibenarkan. Aku percaya hari ini aku menjadi anak-anak kesayangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, boleh minta tolong kakak-kakak di sekitarnya ya. Aku mau nanya, siapa yang di sini udah siap mau dengar firman Tuhan? Nah, aku mau nanya lagi. Kalau judulnya mendengar, berarti mulutnya ikut bicara apa enggak? Hah? Coba aku mau nanya lagi. Kalau misalnya mendengar, mulutnya ikut bicara atau tidak? Tidak. Jadi nanti kita dengerin kakak yang lagi sharing. Aku mau ingetin dulu. Coba, siapa yang kemarin sudah pernah tertangkap sedang berbicara, sedang ngobrol? Ayo. Siapa ya? Hari ini bisa janji, bisa duduk diam? Bisa? Bisa. Coba yang bisa give me one awesome clap.
Waduh, tapi masih ada yang ngobrol juga. Coba aku mau yang kompak. Give me one awesome clap. Oke, kita panggil Teacher Jessie ya. Teacher Jessie. Hello. Can the people at the back come up to the front? Yes. How are you guys this morning? How are you guys this morning? Very, very good. I like that. So, give me one silent clap. Shh. Do you still remember what we discussed last week? Yeah? Do you want to answer? Yeah? Okay, so last week we learned about the Holy Spirit, our helper promised by Jesus, given to us by our Father in heaven. Give me one silent clap. Shh. Okay, let's respect your friends who are listening. I want all bodies facing front. Everyone face to the front. Okay? So do you guys remember what that special day was called? Yes, Pentecost Day. From the verse that we read last week, there was this one verse. Do you guys still remember? No? Romans 8, verse 26. I'll read it out for you guys, okay? Okay? Okay. In the same way, the Spirit comes to us and helps us in our weakness. We don't know what prayer to offer or how to offer it as we should, but the Spirit Himself knows our need and at the right time intercedes on our behalf with sighs and groanings too deep for words. So today, we want to learn something new again about how to pray. We're going to dive deep again into one of the many stories in the Bible. Have you ever heard about a man named Elijah? Not yet? Yes? Who knows about Elijah? You? Do you know what Elijah was? You know? Yes, correct. He was a prophet. Give me one silent clap. Shh. Okay. Or a person who was chosen by God to deliver a message from God to the people at that time. So the work of the prophet Elijah was to preach and spread the word of God. In his words, Elijah had authority or power given by God. Back then, during Elijah's time, there was a king whose actions were very evil in God's eyes. Elijah wanted this king to repent, or in other words, turn back to God and change his way of thinking so that he would stop being and doing evil. Elijah then prayed and asked God not to send rain at the time. And in the Bible, it is written after Elijah prayed like that, there was no rain at all there for 3.5 years. Next slide. So Elijah's prayer was so powerful,
But how did Elijah pray for the power? Let's read this verse together, okay? 1 Kings 17 verse 1. 3, 2, 1. Now Elijah the Tishbite, who was of the settlers of Gilead, said to Ahab, as the Lord, the God of Israel, lives, before whom I stand. Is anyone reading? There shall be neither dew nor rain these years, except by my word. It turns out that from this verse, we can see Elijah did not pray with a series of words that were long or with proper, big worded, beautiful sentences. Elijah prayed by saying whatever he wanted to see to happen with faith. Let's see how Elijah said it. He said, next slide. There shall be neither dew nor rain except by my word. Elijah knew that his words were very powerful, and whatever he said, God heard, and it would surely happen. It turns out that a prayer like Elijah's is a serious prayer. Let's read the verse, James 5, verse 17. Okay, let's read it all together. Yeah? Should we all read it all together? Yeah? Okay, 3, 2, 1. Elijah was a human as we are, and yet when he prayed earnestly that no rain would fall, none fell for 3.5 years. So from this story, we learn something new. Yeah. No title? Oh, it's a typo. It's okay. So, did you guys learn something new from the story? Yeah. So it turns out that a sincere prayer is not by linking long chains of words or praying for a long time, maybe for 5 hours. Who's praying for 5 hours? So praying is really to believe that we will see what we want to see to happen and say it with faith to God. Maybe you think Elijah's prayer was answered because Elijah was a prophet. God must have listened to his prayer, but earlier we have read here that Elijah was a human as we are. Elijah is an ordinary man just like us. So we can also pray as Elijah did. The Bible also said here in James 5 verse 16. Should we all read it? Should we read it all together? Oh. Should we read it? Yes? Okay. 3, 2, 1. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results. We already know that by the blood of our Lord Jesus, we have been sanctified and also justified. That is, today we are righteous before our Father in heaven. Okay, can you guys repeat after me? Okay? I am the righteousness of God in Christ. Yay. So if we read from this verse, it means that we as righteous people pray with seriousness, the power will be great. How grateful are we to hear the good news today? Are you guys grateful? Yes? We know that we are righteous people and our prayers are very powerful. We also already know how to pray
earnestly from the story of Elijah. A serious prayer is not about how long your prayers are, but to say whatever we want to say, to see to happen with a heart that truly believes in him. Maybe, for example, you want to pray for your family member who is sick. You can just say, Lord, release my mom or dad, sibling or grandparents from her sickness, illness, or injury. Or, you know, it's holiday season, right? You guys are in your school holiday? Not yet. Some of you, yeah? Who's going on a holiday this month? Wow, next week. Yeah, maybe when you're on the plane, you can say, Lord, protect me and my family on this flight. Or maybe you can even pray for the pilot, the person who controls the plane. Lord, bless the pilot with guidance and wisdom. Give me one silent clap. Shh. Another silent clap. Shh. Everyone facing to the front. Everyone. Okay. So, should we all pray? Yeah? Yeah? I can't hear you. Okay, let's all fold our hands together. Close your eyes, all mouths shut. Okay. Dear Heavenly Father, thank you for always being present, listening, and answering my prayers and groans in mysterious but wonderful ways at the right timing. I love you because you first loved me. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you Kakak Jeci. Thank you Teacher Jeci. Nah, ibadah kita udah selesai. Sekarang waktunya buat adik-adik di sini maupun yang di rumah untuk mengerjakan activities yang bisa dilihat instruksinya dari buku activities bulan Juni. Benar. Dan jangan lupa juga setelah dikerjakan, hasilnya itu harus difoto dan dikirimkan ke grup WhatsApp yang ada kakak-kakak Keris Kids-nya ya, supaya dapat bintang Keris. Nah, buat ya adik-adik yang belum tergabung dalam grup WhatsApp yang ada kakak-kakak Keris Kids-nya, bisa langsung aja DM ke Instagramnya Keris Kids @CHARISKIDZ@KerisKids. Oke deh, sekarang buat adik-adik semuanya, selamat mengerjakan aktivitasnya. Happy Sunday dan Tuhan Yesus mengasihimu. Bye.